Alright. Okay. Ya, Mbak Aini, are you ready? Inshallah. Okay, Mbak Eli. Mbak Eli, are you here? Yes. Okay, Okay, okay. let's rock. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Well, good morning, dear students. Morning. Okay, all right. So, before starting this class this morning, I'd like to check, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. So, let me check the attendance first. Okay, I'll start with, okay. Happy Halimatus, are you here? Happy Halimatus Sadia, are you here? Yes, I'm here. Okay, that's great. Okay, next. Adorable Anissa, are you here? Yes, sir. Okay, perfect. And then, responsible Ria Arista, are you here? Yes, sir, present. Okay, that's great. So I think, oh yes, Brilliant Bangkit, are you here? Yes, sir, I'm Oh, here. that's Thank great. you. Okay, all right. I think all students are here today. So we are going to have the next discussion this morning. And then after this, I'm not here alone because I have two partners. Mr. Duno here with other partners. And the first partner is Miss Nuraini. Hi, Miss Nuraini. Hello. Okay, all right. And then I have another one. She is Miss Ellie. Hi, Miss Ellie. Hello. All right. So guys, before starting our class, please make sure that you are on cam right now. Okay. Yes, thank you so much, Silviana. How about energetic Ernileba? Do you have a problem with your camera? Yes, sir. I'm so sorry I can't on cam right now. I see. And then thank you for enthusiastic Ervan for being on cam. Okay, all right. Guys, before starting our class, I will count in 3, 2, 1. And then please show me how do you feel this morning in one face expression. For example, just like, okay, it shows that you are really happy today for attending the class, or just, okay, it shows me that you are really sad. Your feeling is sad because having English. So one more time, I will count you in 3, 2, 1. Show me your feeling this morning. Okay. Okay. Oh, well, yes. Just how adorable, Anissa. What happened with you? It looks that you are so confused this morning. What happened? I'm trying to look for the emoticon, sir. Oh, I see. But are you feeling happy today? Sure. Just why are you ghosting? Okay. So, guys, for today's activity, as you know that our topic is about idol. Yeah, our topic is about idol. So actually, okay, Dynamic Daniar, do you have any idol? Idol I have Yoon Bin, my idol. Okay, even I don't know who is that guy. Okay, but can you describe a little bit about your idol? About Yoon Bin? Yes. Yes, he is a very good-looking actors and play a good movie like Crash Landing on You. That's why Okay. I like him. Okay, which one is more handsome, me or him? Of course, me. Okay, okay, thank you so much. And how about
Okay, Brilliant Bayu. Brilliant Bayu. Okay, do you have any idol, Brilliant Bayu? Me, sir? Yes. Do you have Oh. any idol? Idol, yeah, I do have. Okay, who is your idol? Is it okay if I mention Indonesian artist? Of course, yes, sure. Yeah. Andika Mahesa, Andika Oh. Band. Okay. And then, do you have any other idols? No, sir. Okay. Can you play? Can you sing a little bit part of his song? Little bit part of his song. Sure. Okay. Ketemu di mana dengan siapa like that. Okay, that's great. Okay, thank you. You are so brilliant. As your name, Brilliant Bayu Brojamukti. Okay, all right. Guys, talking about the idol. Okay, today's topic is about the idol, and you can describe a little bit part of your idol. So we know more than about our idol and how she is, how he is, and more detail about our idol. And then after this, Miss Aini will help me to describe about another idol that you probably know or that you probably it is something new for me, Mr. Dino. Yes, after this, Miss Nur Aini will help you to cope more about the idol and how about the description of our idol. So before going to Miss Aini, okay, I have idol. This is my idol. Okay, and I will play a video for you about Mr. Dino's idol. Okay, don't be get shocked. This is my idol. Hit you with that do-do-do-do. All right, Miss Aini, time is yours. Okay, thank you so much, Mr. Dino. Okay, what do you think about the video that we have already shown it before? Did you know? Or do you know who are they? Mr. Daniel, do you know who are they? Of course, I know. I like. Can you tell me who are they? Yeah, they are Blackpink, content of Jisoo, Alisa, Rose, and Jennie. Okay, so there are 4 members, right? Okay. Yeah. Next, thank you. I'm gonna ask Mr. Andy, what do you think about them? What do you think about Blackpink, Mr. Andy? The member of Blackpink, I know maybe Lisa, Lisa from Thailand, and then she is a member of the Blackpink as the main dancer. Okay, so you know them well, right? So can you tell me or describe to me what are they like? Or yeah, just mention one of them. What are they like? Seperti apa mereka? To Mr. Andy. We talk about Blackpink. Honestly, I don't like the idol because honestly I don't like Korea gitu. Oh, I see. So you are maybe not Korean. most of them like. Okay. It doesn't matter. So I'm gonna ask Mr. Erfan, what are they like? What do you think about Blackpink? I think they are great, Miss Aini. Okay, so you like all of the members, right? Not really. I don't really know them, but I used to hear their song very often because it is very viral back in the days.
Okay, thank you. Next, I'm gonna show you something. Oh, wait a minute. Mbak, masih unmute, Mbak. We cannot hear your voice, Bu. Bu, we cannot hear your voice. Miss Aini, do you have a problem with your microphone, Miss Aini? It seems that it is still muted. Wait. Okay, how about now? Hello, Miss Aini, have you shared your screen? Recording in progress. Maybe another member of the group will do the share screen and Miss Aini can explain. I think some computers may not work well if they share and have an audio together. Some laptops have a problem with that. How about now? It's echoing, so I think you should mute one of the devices. Okay, I will ask other member to share screen for me because I think there's a problem with the device. If I do the what's that? The share screen. So can you help me to open this?
Of course, Miss Aini. Yes. Okay, thank you so much. Okay, so it will be held by our lovely students, Andi Anugrah. Wait. Okay, Miss Aini, it seems that the Canva is error when I open it. Okay, it needs to, what is that? To be granted, the access to be granted. Oh, okay, I will give you other form, and it is the PDF. It's okay, right? Totally okay. Okay, thank you, Mr. Andi. Can you make it bigger? Okay, yeah, this is about my idol, and then I have already written of some clues, and then you need to guess what is the title that we are going to have this morning. Okay, can you show me, Mr. Andy? Yeah, the second page. Yeah, the first is they are beautiful. And then the second is they are famous. They can sing. They can dance. And the initial is B and P. Can you guess what's the title of the text? Okay, who wanna answer my question? Maybe Smart Sylvie, do you wanna answer? What is the text about? It's descriptive text, Miss. Oh no, sorry. It's not about descriptive. Yeah, that is about the descriptive text, but I ask you about the title. Okay, thank you, Sylvie. It doesn't matter. Let's try to other. Energetic Ellie, can you guess what is the title about? This is the hint. They are beautiful, they are famous, they can sing, and they can dance, and also their initial name is BP. Can you guess? Maybe
We have already seen it in the video before. Blackpink? Yeah, great, excellent. So the title of the text today we are going to read is about Blackpink. Okay, next, the next picture. Okay, so this is the text that we are going to read. It's all about Blackpink, and I want you to read aloud. So I will ask you one by one to read this text. Is it visible? Can you see it? Yes, yes. Okay, let's start from Ernie. Can you read the first paragraph from Blackpink and until energetic? Yes, Miss Aini, I'll try. Okay. Blackpink is a South Korean girl group. The girl group was formed by YG Entertainment. Okay, wait. YG. This is YG Entertainment. Oh yes, I'm so sorry, Miss. It doesn't matter. And then continue until energetic. Okay, I'm sorry because the word is so little. It consists of 4 members. They are Jisoo, Jennie, Rose, and Lisa. They officially debut on August of 8, 2016. Their famous songs are How You Like That, Bombaya, Do 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 Do, Kill This Love, Pretty Savage, and many more. Their songs mostly take place on the top of charts in every country. They are very popular among Asian singers because their performance is always spectacular. Besides, they are good looking and energetic. Very good. Thank you, Ernie. And now I want Siti Nur Aziza to read the second paragraph from here until Chinese. Siti Nur Aziza? I think she absent, Miss. Oh, sorry. And then let's move on to Andy. Andy, can you read from here until Chinese? Okay, Miss. Here is thing to know about Blackpink member. First, Jisoo. Her full name is Kim Jisoo. She is 24 years old and she is the oldest member in the group. Jisoo acted in a number of music videos and commercial in her pre-Blackpink years. Although she is the only member who does not speak English fluently, she is able to speak Korean, Japanese, and Chinese. Okay, thank you, Andy. I just want to give you feedback. This is how we say English, yeah, not English. And then for the previous one debuted, so without the first one, you didn't say the ed. This is a passive voice, so you need to give ed. Okay, that's good. Thank you so much for reading the text. Okay, next we are going to go to the third picture or the third slides. Okay, here. From the text, we have already known that there are, okay, how many members are there in Blackpink? Sylvie? 4 members, Miss. Okay, good. And then what do you think about them? They're famous, beautiful, and has many skills or talent. Okay, good. And then what are they like? Their appearance. Can you describe to me their appearance? Maybe Jisoo.
Jisoo is the oldest member in the group. Okay, good. Jisoo is the oldest member of the group. Good. Next, move on to other page. Okay, now let's discuss. What does this text tells us about, Mr. Dino? What does this text tell us about? Okay, Miss Aini, in my opinion, it tells about the description of the member of Blackpink. Is it correct? Okay, good. Describing about person or people, right? So it can be a people, place, or a thing. Okay, and next, Mrs. Ellie, why did the author write the story? What do you think? Because the author like Blackpink. Oh, okay. It can be, or they want to inform us, right? They want us to know about the Blackpink or want to describe about Blackpink. So, for example, Erfan or other or Andy who doesn't like K-pop or Korean, they will know about it, right? Okay, how about Andy? What is the first paragraph about? The first paragraph talk about the member of Blackpink. Yeah, in general, right? The member of Blackpink in general. Can you find 3 adjectives there, Andy? Can you find 3 adjectives? Yeah, you may move the screen if you forgot. 3 adjectives from the first paragraph. Blackpink is a South Korean girl group. Okay, popular. What else? Beside popular, 3 adjectives. 3 kata sifat tentang energetic. Okay, what else? One more. Pretty. Okay, that's good. Yeah. And then, what is the tenses that we use? If we want to say the truth or the fact, what is the tenses that we use if we wanna say something, the truth or the fact, Andy? Or Mr. Dino, do you wanna give other comment? What is the tenses that we use if we wanna say something in the fact or truth? In my opinion, it is present tense, Miss. Very good. Yeah. So move on to next page. Okay, so this is about description text. The previous text that we read is about description text because it described about people or a person. It can be a thing or place. And then the purpose is to describe. So after we read it, we know, oh, this is Blackpink. How are they like? And then the generic structure, the first is identification. We saw the general information in the first paragraph and description in the second until the last paragraph. And then move on to next page. Okay, this is the language feature. The first is using a specific participant. So you have to choose one of your idol, for example, or special place that you like, or it can be a thing. For example, your pet, your car, and any other. And then use the adjectives. That's why I asked Andy to find out the adjectives because mostly we use adjective to describe someone or something or a place. Okay, and then we use simple present because we talk about the truth and also the fact. We have to use the simple present tense that we have already learned before, right? So it's easy for you. Next. Okay, let's make a description about your idol
and then write at least 6 sentences about your idol. Okay, don't forget to use adjectives and also simple present tense. Yeah, because our time is so limited, maybe you can submit your task in the next or in the following meeting, right? And also I will share you other worksheet, and then you have to submit it in the next meeting. So you have two homework. The first is describing about your idol, and then the second is you have to submit the worksheet that I am going to share after this. Okay? Yeah. I think the material for today is like that. So we go on to Mrs. Ellie for the closing. Okay, everyone. Do you still spirit this morning? Yeah, we feel great. Okay, you all excellent and very active in this class, and you can catch all the material here by answering the question from Miss Aini and also Mr. Dino. So don't forget to submit your work next meeting, and what is it? Oh yeah, I forget. Before I close the class, maybe one of you can conclude the material this morning. Maybe. Yes. May I try, Miss? Okay, please. Today we discuss about descriptive text about Blackpink. And in Blackpink, there are 4 members. And if we write the descriptive text, we have to use simple present tense and with the adjective to describe people. Is it enough, Miss? Okay, very enough. Okay, maybe that's all from us, from Miss Aini and also Mr. Dino. Forgive us if there is a mistake, yeah. And see you next meeting. Goodbye. Goodbye. Bye-bye. Thank you. Okay, very good. For Sylvie's group and friends, it's a very nice distribution of assignment. Are you happy? Gimana? Sudah lega apa? Very happy. Alright, okay. So ini tadi saya barusan tanya sama Ninis, kan nggak ada kelas yang jam 9, jadi kita mungkin nanti selesainya agak lebih dikit, nggak apa-apa ya, jam 9:04 atau jam 9:30. Right, oke, sekarang udah jam 8:40, the fourth group, ini grup yang terakhir sebenarnya. You have to present now, please, kelompoknya Daniar, Ninis, dan teman-teman. The time is yours. Yeah, thank you, ma'am. For all friend and ma'am Dia, for the disclaimer that our group using the context of vocational high school and the 10th grade. So this is not the international school yang OP bahasa Inggrisnya kayak punyanya Mas Dino. And then yeah, we're doing also in online situation because we think that this is still in the pandemic era. Okay, can we start now? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How do you feel today? Morning, gimana kabarnya? Great. Halimah, gimana? Good. Are you okay for the day? Pak, apa artinya Pak? Nggak paham. Kabar kamu gimana? Oh iya. Gimana jawabnya Pak dalam bahasa Inggris? Ya, I'm fine, kayak gitu bisa. I'm fine. Artinya? Kamu puasa nggak?
Puasa Pak, puasa. Jangan-jangan kayak anakku, kamu cuma puasa beduk aja ini. Saya udah SMK Pak. Oh iya. Oke, I'm fine Bapak. Thank you. Oke, good. Next, Ninis. Kalau mau jawab ngantuk apa Pak? Sleep, Ngantuk. sleep Kamu tuh Pak. kayaknya setiap hari mesti ngantuk gitu terus sih. Kamu kayak kucing gitu loh. Setiap hari ngantuk aja. Oke, thank you. Ya wes nggak apa-apa nih. Habis ini kamu cuci muka aja ya. Sama kumur-kumur. Tapi airnya jangan ditelan. Thank you. Next, Brojo. Are you there? Brojo, hello. Yes, How Bapak. are you today? Hungry, perhaps. Lapar, Pak. Puasanya masih utuh kan ya? Puasanya masih utuh. Saya usahakan, Pak. Puasa hari keberapa ini coba? Wah, saya lupa, Pak. Oh, kamu jangan-jangan udah bolong-bolong puasanya, makanya kamu lupa. Iya, Pak. Puasa yang benar ya. Iya. Oke, thank you. Hari ini nih ya, we want to talk about a story. So, if we want to talk about story, it also we will talk about text. Kita ngomongin tentang cerita dan kita akan ngomongin masalah teks ya. Nah, apa sih ceritanya? Nih, I'm gonna show you. Wait a minute. Okay. Can you see my screen, guys? Yes, Bapak. Ya, Pak. Oke, disimak ya videonya. A long time ago, there was a child named Malin Kundang who lived with his own father and mother. They lived in a village on the beach. It was a small and quiet place, and many people had migrated to the cities to find more money. There wasn't much to do in their village. The land yelled Malin's mother while selling her stuff. Meanwhile, Malin was still chasing Burik. Oh, my son, I'm afraid you'll not return, just like your fathers. You are the only child I have. If you don't come back, who will I live with? Malin Kundang took his wife sailing on luxury boats. Oke. Ini saya nggak lanjutkan ya ceritanya, karena kalian pasti paham semuanya. Itu nanti endingnya seperti apa, karena cerita ini very familiar for us. Nah, sekarang I'm gonna ask you about this story. What do you think about this story? Anyone want to tell me about this story? Come on, guys. Saya Pak, saya Pak. Ya, 5. Gimana? Malin Kundang Pak. Iya, Malin Kundang. Everyone knows about it. Tapi apa ya? Apa yang kamu pikirkan ketika ada cerita ini gitu loh? Oh, I know. Cerita rakyat, Pak ya? Yes, good. Cerita rakyat. What we say in English cerita rakyat, Pak? Folklore. Oke. Yang lain? Anyone? Child yang durhaka, Pak. Durhaka apa, Pak? Anak durhaka itu apa ya? Ntar kita cari di kamus ya. Anak durhaka. Oke. Bapaknya nggak tahu ya, bapaknya nggak tahu ya. Oh, tahu dong. Cuma nanti kalau tak jawab semuanya ya kalian nggak belajar dong. Noti, Pak. Noti, durhaka. Bukan, Pak. Bukan noti. Gimana, Ria? Naughty bukan Pak, naughty durhaka. Bukan, naughty itu kalau kamu bandel, lah itu naughty namanya, bukan naughty. Durhaka enggak itu. Oke, ada yang dalam pikirannya lagi tentang cerita Malin Kundang ini? Ratu Pak, ratu. Durhaka, oke. Jadi gimana, batu, Pak. Beng? Jadi batu. Ratu. Rebel? Ya, Pak.
bukan rebel sih. Kalau anak durhaka bukan rebel kok, bukan. Rebel itu kayak anak-anak model-modelan kayak teman kamu yang sebelahmu itu, yang biasanya duduk sebelahmu pas nggak pandemi lah, itu namanya rebel biasanya. Dia kayak agak-agak mokong gitu kan. Oke, this story about Bener Halimah. This is cerita rakyat. Ini adalah salah satu kalau kita ngomongin cerita rakyat, of course we want to talk about narrative. Ya, narrative is one of the text in English. Next kita akan bahas seperti apa. Kalau saya bilang kayak gini nanti spoiler nanti ya. Kita masih ada lagi nanti. Oke, ini cerita tentang naratif. Terus yang kedua, teks yang kedua. Kelihatan kan ya? Video kedua kelihatan kan ya, guys? Kelihatan, Pak. Oke, lanjut. Like for a long time, people knew that lightning was the powerful release of energy caused by clouds who are in love and make it loudly. But that's hard to study. Much easier to study with static electricity, or the electrical charge produced by stationary friction. It waits for you to pet your cat, and then it shocks you. But for centuries, natural philosophers didn't really have any good ideas for how to more easily understand. This video talking about electricity that we are studying in your major, in your department. We want to talk about electricity also. So this video talking us about the history of the electricity itself. For one, they had no concept of current or electricity as a flow of electrical charge. Current can happen either through the movement of negatively charged subatomic particles called electrons, wires, or by the movement of charged molecules called ions. And these people didn't know either of those things existed. Secondly, the late 1800s, his assistant accidentally caused a frog's leg to twitch with a spark from a nearby electrostatic niche. This became known as Ampere's law. You can watch a whole episode about Ampere's law over on Crash Course Physics. And he even theorized that there must have been was decidedly not much of a scientist himself, depending on which historian you prefer. His name was Thomas Edison. Edison, or the Wizard of Menlo Park, or the Napoleon. Oke, tahu kan ya orang ini ya, Thomas Alva Edison. Because this is micro teaching, I just skip the video, not playing the whole video because of the duration. But in the real life condition, we want to play all the video. Of science started his career as a lowly telegraph operator at the age of 16. He worked his way up, improving telegraph. Edison promoted capital punishment in New York using an electric chair powered by Westinghouse's AC. Okay. After watching the second video, what do you think about it? Yo guys. Gak ngerti Pak, gak ngerti. Ngomong opong, cepet gitu loh. Oke. Yang lainnya mungkin Alpha, Pak. What do you think about it? Mana Alpha? Ya Pak, iya Pak. Ya. Oh, tak pikir kamu tidur, Pak. Gimana, Pak? What do you think about the video, Pak? Nggak tahu juga? Ya terlalu cepat Pak itu ngomongnya Pak. Oke. Mungkin yang lain? Sandi mana San? Loh tidur dah Sandi ini. Sandi bolos Pak, bolos. Oh bolos. Jangan-jangan dia nggak punya kuota ini buat masuk kelas. Ke kantin Pak. Stop dulu ya. Oke. Nah, kalau yang second video, apakah itu juga naratif tadi? Iya, Pak. Naratif yes. bukan? Yes. Iya, Pak. Iya. Ada yang lain? Apakah itu naratif juga? Oh, berarti bukan, Pak. Bentar dulu. Jangan ngambil kesimpulan dulu. Tenang, santai. Oh, iya. Ada yang lain? Yang second video, apakah itu naratif or not? What do you think about that, guys? Deskriptif, Pak. Deskriptif. Oke, bagus. Yang lain? History tag, Pak. Gimana?
History text. Oke, yang kedua ini, tadi Pak. tak jawab sendiri lah wes. Yang kedua tadi adalah recount text. Jadi recount text itu hampir sama kayak naratif, menceritakan tentang cerita yang lalu, cerita yang terjadi di masa lalu. Cuman kalau yang naratif itu lebih ke bersifatnya dongeng, cerita masyarakat kayak gitu kan ya, yang ada dalam pikiran kita gitu. Tapi kalau recount ini menceritakan fact atau cerita real gitu loh. Jadi sesuai dengan konteks sejarah. Jadi ada faktanya gitu. Nah, kecenderungannya kalau naratif itu lebih kontekstualize ke hal-hal yang bersifatnya itu fiktif untuk hiburan. But in recon, we want to talk more about in real life context. Jadi menceritakan aja yang tentang real life context yang itu benar-benar terjadi gitu. Nah, sekarang tak tanyai lagi sekarang. Yang selanjutnya. Kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Yes, Kecil-kecil, Pak. Dibesarin, Pak. Kelamaan nanti besarinnya. Gimana? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa. Tak kasih waktu 10 menit ya. Coba dibaca tentang teks ini. Nanti pertanyaan menyusul. Coba dibaca dulu. Kalian jangan tidur, dibaca dulu. 10 menit. Pre-memory. Oke. Good. 10 menit sekarang waktunya habis. What do you think about this story? Wahono, Pak. Wahono. Wahono. Wahono, Pak. Oke. Ya, wahono. Do you think that this story narrative or recount? Recount, Pak. Recount, Pak. Recount. Pak. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang mau jawaban lain? Prosedur, Pak. Prosedur itu enggak. Prosedur itu lebih ke misalkan kalau kamu ya, Brojo, bikin mie gitu ya. Spoiler ya ini ya, meskipun kita masih pagi gitu. Kalau kamu mau bikin mie goreng gitu ya, Indomie goreng gitu misalkan. Tapi bikinnya juga direbus sih. Nah, bikin Indomie goreng, terus caranya gimana, mulai mie dicemplungin ke air dan lain sebagainya sampai ngasih bumbu, terus selesai. Nah, itu prosedur, Brojo, bukan seperti ini. Oh, siap-siap, Pak. Siap salah, Pak. Okay. Good. Yang lain, misal. Ada pendapat lain selain ngomong kalau ini recount? Deskriptif, Pak. Deskriptif meneh. Ya wes, nggak apa-apa, tak terima. Ada pendapat lain selain ngomong kalau ini recount? Udah ada? Tak jawab lagi sendiri kalau gitu. This text is narrative. Jadi bukan recount. Oh, gitu, Pak. Oh, ya, ada yang tanya, kenapa sih Pak kok ini kok naratif bukan recount? Udah gitu sih kalian. Tanya Oto. Ya, kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Pak, ayo Pak jelasin, Pak, kenapa, Pak? Ya, terima kasih. Maaf ya sudah repot mau tanya ya. Teks ini sebenarnya adalah naratif. Kenapa kok naratif? Ya, karena teks ini, jadi naratif itu tidak selalu kita harus ngomongin tentang Malin Kundang. Kita nggak harus menceritakan tentang The Legend of Banyuwangi, cerita fairy tale, Cinderella, Anna, Elsa, Beauty and the Beast. Nggak harus seperti itu. Jadi naratif teks itu sebenarnya juga bisa kita bawa ke real life konteks gitu loh. Nah, untuk real life itu apa, Pak? Real life itu apa, Pak? Kenyataan ya? Gimana? Real life itu apa sih? Kenyataan ya, Pak ya? Real life itu ya kehidupan kita sehari-hari gitu. Gitu. Kehidupan konteks kehidupan nyata gitu loh. Makasih, Pak. Kamu kurang nonton sinetron kayaknya, Halimatus. Saya nggak punya TV, Pak.
Astagfirullahaladzim. Nanti kalau saya bisa jawab beliin ya. Enggak mau. Oke. Today we want to talk about narrative. What is narrative itself? Kalau orang ketika kita ngomongin naratif, in our mind, we'll think about Malin Kundang. But narrative it's not also about it. Malin Kundang, Cinderella, no, not always like that. Narrative is the text, kind of text for telling story with a series of connected chronological events. And the purpose of this text is to entertain the reader with the story. So, naratif itu fungsinya adalah untuk telling story, untuk menceritakan tentang sebuah cerita. Yang ceritanya itu ada berupa urutan dari kejadian, gitu loh. Jadi, enggak harus ya tentang masalah dongeng kayak gitu, enggak. Tapi naratif itu digunakan untuk telling story, untuk menceritakan sebuah cerita. Gitu. Next. Nah, ada beberapa macam dari naratif teks ini sendiri. Yang pertama kayak fairy tale, terus mystery, science fiction, romance, horror, fable, myths, legend, history, slice of life, terus personal experience. Nah, dua yang terakhir ini, slice of life and personal experience, jadi pengalaman pribadi, itu yang membuat teks naratif ini mungkin kita arahkan atau kita buat ke real life konteks gitu loh. Jadi karena kalian anak SMK, belajarnya bahasa Inggris harus sesuai dengan keahlian kalian, harus sesuai dengan kehidupan yang nyata gitu. Makanya kita belajarnya tentang teks naratif yang sesuai dengan kehidupan nyata, kayak gitu loh. Nah, sekarang kita mau bahas gimana sih kalau kita itu mau nulis teks naratif. Nah, of course kita harus pertama mengenali strukturnya dulu. Coba dibaca. Kalau yang pertama ini, saya udah kering banget ya tenggorokan kalau baca sendirian terus. Coba Nis, bacanya Nis. The structure of a narrative text focuses on series of events organized into narrative text. In general, there are 4 stages in a narrative text, namely. Bagus kayak gitu loh Nis. Kemarin kamu bacanya kayak separuh gitu, kayak hurufnya lari sendiri-sendiri. Hari ini sudah mulai lancar loh Nis. Bagus loh Nis. Kamu udah bisa mulai baca dengan baik loh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah Pak. Ya. Thank you. Jadi struktur teks naratif itu fokus kepada 4 stages atau 4 tingkatan. Nah, tingkatan itu apa saja? Yang pertama, tak kasih spoiler dulu ya. Yang pertama itu tentang orientation. Terus yang kedua, adanya konflik atau yang dinamakan dengan complication. Terus yang ketiga, itu penyelesaian atau resolution. Terus yang keempat, itu nanti reorientation. Apa sajakah itu? Nah, biar kalian jelasnya, mari kita lihat ke kontekstualisasi teksnya tadi. Masih ingat kan sama Wahono, ya kan? Ingat Pak. Iya Pak. Itu paman saya Pak. Namanya Wahono? Itu paman saya Pak. Namanya Wahono. Maaf ya, kalau ada kesamaan nama ini hanya fiktif belaka ya. Sorry guys. Coba dibaca bagian awal dari ceritanya Wahono tadi. Brojo, tolong Brojo, dibaca dulu. Iya Bapak. In an electrical installation project, an electrical technician named Wahono worked hard on a project to install a solar
photovoltaic power system in a new office building. Ya. Tanda tanya. Fotovoltaik, kalian udah pernah diajar fotovoltaik belum sih di bengkel? Belum, Bapak. Oh, belum ya? Masih mesin Nanti bubut, Pak. mungkin ya. Nanti saya bilang ke Pak Adi untuk diajari kalian ya tentang fotovoltaik. Soalnya ini penting. Nah, in the beginning of the story, in an electrical installation project and blah blah blah. This is tell about the beginning of the story, about siapa? Wahono. Nah, Wahono ini adalah siapa? Aktornya ya kan? Aktor dari cerita ini gitu loh. Nah, di mana di awalnya Wahono itu dikenalkan sebagai seorang apa? Electrical engineer gitu loh. Nah, dari situ bagian pengenalan, maka itu disebut sebagai bagian orientation. Kalau dulu kalian pernah masuk dulu di pas sebelum kelas 10 ini kan dulu pernah masa orientasi siswa kan. Nah, orientasi itu adalah pengenalan. Jadi orientation itu adalah bagian pengenalan. So, what is the orientation? Orientation is commonly called the introduction. Dikenalkan gitu. Isinya who, when, and where a story is written. Jadi isinya adalah tentang kayak tadi Wahono berarti aktornya, who, siapa, karakternya siapa, Wahono. Terus setting when itu berarti ngomongin masalah waktu kapannya cerita itu. Jadi nggak harus selalu long time ago, kayak gitu, nggak harus selalu kayak gitu, long ago kayak gitu, nggak. Tapi bisa jadi seperti ceritanya Wahono tadi gitu loh. Karena kita ngambilnya ke real life konteks gitu loh. Nah, itu orientation. Gimana? Ada yang bingung? Orientation? Paham, Pak. Paham, Pak. Lanjut ya. Lanjut. Nah, next. Tolong dibaca Alfa. Pak, baca, Pak. However, he was conflicted when he discovered that some required equipment, such as inverters, charge controllers, and MC4 connectors, were unavailable. Pak, ini dibaca semua ya? Free memory, Mas Dan. Free memory. Ya. Iya, Fat, baca semua. Lah gimana? Siapa yang mau bacain? Kan banyak, Pak. Nggak apa-apa, nanti gantian Oh, sama Halimatus. Oh iya, oke Pak. Wahono was very upset as this would delay the project schedule and add unnecessary cost. Oke, thank you, Primimori. Thank you, Alfa sama Halimatus sudah baca semuanya. Nah, di bagian ini, kira-kira menurut kalian si Wahono gimana? Dia kenapa di bagian ini, coba? Ada yang tahu? Upset, Pak. Upset itu apa sih? Setting atas, Pak. Setting atas. Upset. Bukan, no. Upset is not setting atas, bro. Upset itu kaget, shock gitu loh. Gitu kan. Kaget, kok. Ya, itu namanya upset. Oke. Yang lain mungkin ada yang tahu? Ada masalah apa di bagian ini untuk Wahono? Nis? Pak, yang lain, Pak. Kenapa emangnya kamu, Nis? Kamu makan, Danis? Iya. Astagfirullah, Nis. Kamu nggak puasa, makan lagi. Ya kan bener, Pak, nggak puasa makan. Iya sih, bener sih ya. Oh, iya. Cewek, guys. Nggak apa-apa sih. Ya. Period. Oke, jadi di bagian ini dijelaskan si Wahono itu mulai dapat conflicted, he was conflicted. Jadi dia itu kena ada konflik. Jadi mulai ada konflik dalam cerita Wahono ini. Jadi di bagian ini conflicted, inilah yang menjadi permasalahan atau yang namanya dalam teks naratif disebut sebagai complication. Nah,
What is complication? Complication is the beginning of a problem. Jadi permulaan dari problem that could lead to the culmination of the problem, or what is commonly called the climax. Jadi complication ini adalah bagian konflik. Jadi konflik mulai muncul, konflik mulai memuncak, terus konflik terselesaikan. Nah, ini adalah bagian complication. This part usually involves the main character of the story. And I could give you the stressing that complication atau konflik inilah yang menjadi bagian utama dari teks naratif itu sendiri gitu loh. Nah, ini adalah inti dari teks naratif yang membedakan teks naratif itu dengan teks recount. Kayak tadi yang pertama kan ya, bedanya apa? Kalau yang ceritanya Wahono, ini recount, bukan gitu loh. Ini tetap teks naratif. Loh kok bisa, Pak? Karena di sini ada letak dari problem itu sendiri. Jadi bedanya itu apa itu? Bedanya dari teks naratif dan teks recount adalah untuk problemnya itu sendiri. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Memori. Sampai complication gimana? Ada kesulitan? Nah ya, lanjut ya. Lanjut. Oke. Selanjutnya, bagian selanjutnya, tolong dibaca. Sandi, San, baca San. After working for several hours, Wahono finally finished the installation of the solar photovoltaic power system. Memory, Mas Dan. Ya, oke. Thank you San. Kamu agaknya kesulitan gitu ya. Karena soalnya banyak ya San ya. Puasa-puasa suruh baca banyak. Tapi nggak apa-apa San. Makasih ya. Iya Pak. Oke. Di bagian ini itu dijelaskan bahwa si Wahono itu dianya setelah bekerja selama berjam-jam akhirnya menyelesaikan installation dan lain sebagainya. Jadi di bagian ini menjelaskan kalau si Wahono itu pada akhirnya dia itu bisa menyelesaikan masalahnya gitu loh. Nah, terus setelah itu jadi dari masalahnya mulai awal terus memuncak sampai klimaks itu dijelaskan di bagian ini. Maka bagian ini bagian penyelesaian atau sebentar. Maaf ya, bentar aja. Oke, balik lagi. Maaf ya, tadi ada gangguan sebentar aja. Nah, di bagian ini apa itu? Setelah after working for several hours, Wahono and bla 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 itu tadi. Jadi Wahono itu mulai menyelesaikan jadi masalahnya gitu loh. Nah, di bagian ini, bagian menyelesaikan masalah itu disebut dengan bagian resolution atau penyelesaian masalah. This part is the story ending or the solution of the problem. Problem can be solved for better or worse, giving the story a happy ending. Tapi juga dalam masalah di dalam cerita itu kadang bisa happy ending atau sad ending dalam teks naratif itu gitu loh. Nah, padahal saya sendiri juga bingung. Padahal teks naratif itu kan tadi tujuannya adalah to entertain ya, to entertain the reader. Kok kadang ada yang ceritanya itu sad ending gitu, nggak happy ending. Harusnya kan ceritanya itu happy ending gitu. Habis kita baca gitu kita happy gitu kan. Lah ini enggak, habis baca kita jadi sad gitu. Terus entertainnya di mana gitu loh teks naratif itu. Nah, kadang saya juga bertanya-tanya seperti itu gitu loh. Saya ya kadang jadi bikin overthinking gitu kan. Nah, selanjutnya bagian terakhir. Ini terakhir, bagian terakhir. Halimatus, tolong bacain lagi. Bla 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 bla, free memory. Oke, thank you. Makasih ya. Udah bacain. Ya di bagian ini dijelaskan lagi kan, Wahono itu feels very proud of his work and bla 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 bla.
sampai di bawah itu menjelaskan keadaannya Wahono itu setelah konflik kayak gimana. Apa keadaan yang dicapai oleh Wahono ini? Bagaimana dia sekarang posisinya seperti apa? Itu dibahas di bagian ini. Nah, bagian inilah yang disebut sebagai reorientation. Reorientation itu apa sih? Reorientation itu adalah bentar, wait. Maaf ya, bentar, ada gangguan teknis bentar. Bagian reorientationnya biasanya ketika penulis itu menjelaskan bagian keadaannya si aktor itu kembali ke bagian awal atau keadaan yang baru. Terus reorientation can end the story satisfyingly and give the reader a sense of closure after completing the journey the characters follow. Jadi menjelaskan kayak penegasan di akhir cerita ke pembacanya. Language feature hampir sama sih kayak text recon yang kemarin, pakai action verb, ini yang kemarin udah kita pelajari. Terus using certain nouns or personal pronoun ini juga sudah kemarin udah diajari. Terus using adjective that form noun phrase juga udah kemarin. Nah, yang terakhir conjunction to order event. Nah, ini belum, kita nanti akan belajar ini. Next ya. Ya, Pak. The end. Bagian akhir sudah. Ada pertanyaan dari teks naratif? Pak, tanya, Pak. Apa? Ya. Berarti bedanya apa, Pak, sama recon dan naratif itu bedanya apa? Bedanya di mana? Gimana cara bedainnya? Ya, oke. Terima kasih Halimatus. Ya, tadi sudah saya jelaskan tadi di bagian pembahasan untuk structure tadi, di bagian konflik. Jadi yang membedakan antara teks naratif dengan teks recon itu adalah terletak pada konfliknya. Teks naratif itu memiliki konflik. Jadi ada konfliknya ceritanya. Sementara recon itu adalah hanya menceritakan gitu. Misalkan pada hari Minggu saya pergi ke pantai bersama keluarga. Jadi kamu nyeritain dari awal perjalanan, terus kamu mabuk di jalan misalkan, terus di pantai kamu berenang di pantai bersama dengan teman-temanmu, bersama dengan adikmu misalkan, bersama dengan ibumu berenang di pantai. Terus habis itu kamu makan bakso, kamu minum es degan, terus sampai kamu pulang lagi. Nah, itu recon, jadi hanya diceritakan gitu. But for narrative, it difference. Narrative always have a conflict. Jadi penekanannya adalah pada konfliknya itu tadi. Bedanya naratif dengan recon. Gitu, Halimah. Paham, Bisa Pak. dipaham ya? Oke, thank you. Next, sekarang biar kamu nggak bingung lagi, kita bagi ya untuk diskusi grup. Tak kasih materinya di worksheet, silakan kalian kerja kelompok, tak bagi di breakout room ya. Ya, Pak, free memory. Halimah, kamu grup sama Sandi ya. Terus ya, Pak. Brojo sama Alfa. Yes. Tinggal Ninis doang. Nis, kamu kelompokan sama saya apa ya, Nis ya? Nggak mau, Pak, nggak mau. Oh, nggak mau. Ya wes. Kalau gitu kamu sendirian, Nis, nggak apa-apa? Ya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Biar cepat selesai, Pak. Nanti tidur deh, Pak. Tidur. Kamu bisa pilih kok grupnya yang mana. Kamu mau gabung sama Halimah atau grupnya Alfa? Enggak, Pak. Nggak usah ke grup saya, Pak. Oh, nggak Kita diterima lagi ya? tukaran, Pak. Nggak diterima ya? Ya udah. Oke. Gimana, Nis? Kamu sendirian aja ya? Bisa kan ya? Ya, bisa, Pak. Bisa. Oke. Kamu sendirian. Oke. Untuk linknya ke worksheet-nya udah tak kirimin di grup. Silakan dilihat. Sudah, Pak. Sudah selesai, Pak. Ya. Kerjakan. 15 menit cukup? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Bagus. Terus dikerjakannya di Jamboard ya. Ini linknya Jamboard, Google Jamboard-nya tak kirimin ke kalian. Tolong dilihat. Nanti dikerjakan di situ ya. Ya, Pak. Memory.
Ya, udah habis waktunya. Coba kita lihat kerjaan kalian. Bener nggak Pak? Yeay. Grup 1, grupnya Halimatus. Ini tadi kamu ngerjain sendiri apa nge-cheat? Kerjain sendiri Pak. Andi nggak mau ngerjain. Sandi nggak mau ngerjain. Iya. Ya nggak apa. Beneran kamu ngerjain sendiri ini tadi ya? Sandi nggak ngerjain? Enggak, Pak. Saya ngerjain yang task 2-nya, Pak. Oh, task 2. Pikir kamu nggak ngerjain. Pak Guru, waktunya istirahat. Pak Guru, belnya sudah bunyi. Bentar, sedikit aja. Oke, untuk matching ke kalimatnya di grupnya Halimatus udah bagus, udah benar semua. Kita cekin di part 2-nya ya. Oke, good, udah untuk grupnya ini. Dan nanti tak cekin lagi untuk grup-grup yang lain. Oke, thank you ya. Tak tanyai ke kalian sekarang, hari ini kalian belajar apakah guys? Perbedaan naratif sama recon, Pak. Wahono, Pak. Wahono, Pak. Apa, Bro Jo? Wahono. Wahono nama bapakmu ya? Paman saya, Pak. Oh, paman. Oh, kebetulan kalau gitu ya. Maaf ya. Ini fiktif kok. Oke, terus selain itu ada yang lain? Perbedaan naratif dengan recon. Ada yang lain? Ninis, belajar apa, Nis? Sama Pak, tadi Pak naratif sama recount. Ayo Pak istirahat Pak. Ya udah wes. Oke, karena waktunya istirahat saya juga udah capek ini tadi. Kering tenggorokan saya kan. Oke, makasih ya atas partisipasinya. Semoga you happy for the day dan bisa menyerap apa yang saya dapatkan, yang saya punya gitu kan. Oke, thank you. Saya akhiri dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bapak. Thank you, Bapak. Okay. Thank you, the second group or the fourth group. That was very nice. Okay, but before I come into some feedback that I give to both group, ya, sebelum saya jelaskan nanti, ada yang mau komen kah dulu untuk kelompok pertama? Kelompoknya Dino, terus siapa tadi? Bu Nur Aini, Erni. Ayo, ada yang mau komen atau tanya atau bagaimana? Ibu, I would like to ask question, but it doesn't relate to the group presentation. Maybe in the end. Can I ask now? Yeah, sure. Okay, so we have done for group 1, and we just realized that both groups in online setting. So, but we made it for offline setting. So should we change into online one? Since if we make it in offline setting, that means it's quite difficult for us because we had something like outdoor activity and something like that. So what about that one? Should we fix it, our lesson plan, and make it into online setting? We just need to change a bit about the activities. Okay. So actually it's up to you. Jadi terserah ya mau disajikan secara pura-puranya kelasnya ini online atau onsite seperti itu. Karena yang saya lihat itu tadi content and delivery itu saja sih. Lalu bagaimana teman-teman menerapkan ESA itu tadi, engage, study, activate, dan juga yang dipakai top down atau bottom up, hal-hal seperti itu. Jadi kalau mau dibikin model onsite yang di online kan, atau memang full online atau bagaimana, saya tidak terlalu melihat tentang itu. What I highlight the most is how you handle problems, apalagi hal-hal seperti itu. Karena seperti yang saya bilang, itu kan beda antara teknik and strategies. You already plan some technique for your teaching, but things happen. So what's your strategy for that? Hal seperti itu lebih ke yang teknis aja, your classroom performance, whether it is online or on-site, it's up to you. Yang penting pakai ESA itu tadi. Oh, okay. So Ibu, so for
our application next week, since we are going to have presentation next week, can we modify a bit? I mean, we don't modify the lesson plan, but we try to adapt. Sure. Ya, nggak apa-apa. Boleh silakan dimodifikasi. Oke, more comments please or question? Kalau ada yang komen untuk kelompok yang pertama tadi sama yang kedua? No? Oke, baik. Kalau tidak ada, let me share my screen. So, yeah. Here are the things that I note, gitu. Jadi ini yang atas ini saya kasih gini aja lah. Ini punyanya kelompok pertama, yang ini punya kelompok kedua. Right, okay. So the first, kalau ada yang mau dikonfirm atau di disclaim nggak apa-apa ya. So saya nggak tahu tadi belum ada disclaimer kelompok pertama. So maybe you can just go straight for that atau bagaimana. Tapi kalau boleh tahu itu tadi settingnya untuk kelas berapa? Saya baca RPP, but all of your friends don't know, so they cannot act accordingly to your scenario, gitu. Kelompok 1 mungkin? Yeah, for primary students For and primary students. specifically for grade 5, Ibu. For grade 5. Jadi kan yang saya garis bawahi adalah pengalaman saya ya, personally, tidak semua anak kelas 5 itu sangat mahir bahasa Inggris gitu. So actually mixed language is okay gitu. Tapi tadi sudah diaddress oleh Mbak Nuraini, tadi ada beberapa yang sudah menggunakan mixed language ya. Ketika dilihat kok anaknya belum begitu paham, berarti langsung switch pakai bahasa Indonesia tuh. That's totally okay. Tapi kalau settingnya memang international school dan wajib pakai bahasa Inggris full, ya nggak apa-apa. So I'd be happy with that. But yeah, please, you can use mixed language. So doing the praying, it's good, and then you check the presence, and you can address the camera problem. Tadi student energetic Ernie gitu kan, nggak bisa nyala kameranya, and then you ask things like that. So calling someone's name can make teaching more personal, more close gitu. Proximity itu tadi yang dijaga gitu ya. And then you have interactive class. You talk about idol. You engage, you have icebreaking, and then you're calling names. And I just want to know the reason why you put adjective before the name. Or is it the policy of the school? Or is it related to the lesson of that day? Karena tadi kan pertanyaan tentang adjektif ya. Atau apa memang itu kebiasaan sekolahnya aja, maksudnya kayak gitu. So here, why the adjective before the name? Iya, Ibu. Okay, first of all, we introduced about the positive adjective to everyone. And the second one, because descriptive is sometimes talking about the personality, Ibu, such kind of generous, talkative, and more about that. So we engage the adjective, I mean the personality adjective, to come up with the description one. Right, okay. So that's only for the lesson today, bukan kebiasaan sekolahnya seperti itu. Atau kalau saya pribadi biasanya malah suka ganti nama, Bu. Oh gitu. Iya. Gimana gantinya? Misalnya gini, Bu, misalnya ada anak namanya Skyler gitu ya. Sometimes I call her Diamond in the Sky gitu. Mencuplik lagunya Rihanna gitu ya. Oh, oke. Kind of like that. Ya namanya anak sekarang keren-keren. Oh ya, I remember one of my teacher did that. Bukan ganti, tapi semua orang tuh dia panggil pakai the. Jadi kalau ngabsen, the Dino, the Halimah, the Rohmatika, the Daniel. Itu sih kadang yang bikin ingat-ingat gitu. Okay. So the media, tadi I like the media a lot, apalagi ada Blackpink-nya. Cuma saya memposisikan diri sebagai anak kelas 5 SD, kalau Pak Dino ngomongnya luancar seperti itu, dan saya bukan anak yang begitu pintar, itu kayaknya agak kesulitan mengikuti. So I suggest you, maybe you put the media since the beginning. Jadi mungkin di backdrop-nya itu ada gambarnya Blackpink dulu atau apa. Terus itu kan mengarahkan anaknya bisa lebih gampang, kayak, do you see what's behind me? Ini gambarnya siapa coba? Nah, kayak gitu. Jadi sebelum video itu sudah ada sudah ada prompt-nya duluan. Jadi anak-anak akan lebih engage lagi. And you address the technical problems, and this is very important if you do online teaching. Did you have backup? Tadi kan ada, saya lihat pakai Canvas. Itu sudah di backup atau memang Mbak Nuraini aja yang pegang? Linknya sudah share, Bu, tetapi ternyata granted, butuh request.
Okay, so yeah, that's alright. It's out of our control gitu ya untuk dipelajari kelompok berikutnya. You have to rehearse. Mungkin boleh latihan dulu karena memang ada laptop yang kayak gitu. Kemarin saya bermasalah kayak gitu malah waktu ngajar listening gitu. Sudah mau share audio, mendadak laptopnya rendering, nggak bisa ngeluarin voice. Akhirnya ya mau nggak mau langsung teknik yang itu kan gagal, strateginya langsung kuliah saya akhiri. Saya kirim audionya via WhatsApp, silahkan didengarkan masing-masing, hal-hal seperti itu bisa terjadi gitu. Jadi so you have to rehearse and also the backup. But the technique and strategies tadi untung kalau ngajarnya tim teaching gitu ya. Jadi kan bisa minta tolong kayak Mr. Dino bisa bantu share nggak? Ini kalau ngajarnya sendiri nih jadinya gimana? Jadi so think about any possibility that may happen in an online or on-site class. Ini yang selalu kita bahas kemarin lagi ngajar listening, tahu-tahu lampu mati, nah hal kayak gitu. So you have to think fast gitu. Masih banyak ada WhatsApp macam-macam gitu. Ya udah anak-anak kita akhiri aja, sorry lampu mati bagaimana? Saya kirim medianya sekarang bisa diganti pakai Kulwap juga kan, kuliah WhatsApp group, jawabnya cepet-cepetan, nah kayak gitu juga bisa. Okay? It's good you put the conclusion, but we need to see preview the worksheet gitu. Just like what I did 2 weeks ago. Jadi bayangkan ketika saya ngasih tugas bikin RPP gitu, terus nggak saya display, saya tayangkan, ini loh contoh RPP-nya dari Jeremy Harmar. Nah itu kan saya bayangkan teman-teman kan pasti masih akan sangat kebingungan. So if you wanna give homework or assignment, you have to preview the worksheet-nya, harus ditunjukkan. Ini nanti di sini ngerjakannya kayak gini ya. Konklusinya oke. And you forget the pre-memory, tadi hampir kayak full kuliah gitu ya, full sekolah, but that's okay, gitu nggak apa-apa. Kelompok lain nanti bisa diperhatikan boleh pakai pre-memory seperti kelompoknya Mas Daniel tadi. The feedback is also good. Tadi Mbak Nuraini ngasih feedback dan itu feedbacknya tidak memotong pembicaraan anak ya. Jadi dibiarkan dulu dia ngomong, terus langsung dikasih feedback. You can also use reaction or emoticons, boleh daripada cuma bilang good, excellent atau apa, dikasih ada reaction itu ya. And here, so which one is more dominant? Top down or bottom up, or you just separate them evenly? Semuanya. Saya lihat dari apalagi pertanyaan yang tentang discussion tadi ya, kan sangat general sekali nanya kontennya tentang Blackpink, terus backgroundnya itu apa. Tapi lalu kok tiba-tiba ada sebutkan berapa adjektif, itu. Jadi sebenarnya arahnya lebih kemana kalau saya boleh tahu? Kelompok pertama. Or I use mix between top down and bottom up because sometimes when we use only top down, it will make a little bit bored. So I just mixed up both of those strategies. Right. Okay. So before you mix anything, nah ini tadi di awal sekali pada saat outline itu kan tadi sudah dijelaskan tentang idol sama Blackpink sama text. Nah tuh sebelumnya di depan itu bisa dijelaskan anak-anak hari ini kita akan belajar 2 hal. Yang pertama we are going to read about a text, about idol, Blackpink dan bla 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 bla. And the second, you have to identify from the text there are some adjectives. Nah, jadi pertama itu kayak udah terbentuk bahwa kita akan belajar tentang teks saja, deskriptif dan lain sebagainya. Lalu di akhir-akhir mendadak ditanya apakah adjektif yang ada di teks tersebut, gitu kan jadinya kayak agak bingung. Jadi apapun yang akan kita lakukan dalam kelas, tell the plan to the students dari awal, gitu. Jadi nggak mendadak belakang loh. Saya ngiranya tadi ini full reading saja gitu, cuma konten, lalu pemahaman, apalagi comprehension dan ini terus kok ternyata ujungnya ada muncul vocabnya juga ya, nah itu kan agak bingung juga. So that's just masalah kecil banget kok, nggak masalah, cuma di depan aja di anak-anak nanti setelah paham konten kita juga belajar vocab ya nanti. So the discussion is wide, itu yang saya bilang diskusinya sangat wide ranging sekali dari sini sampai sana. And you integrate reading and grammar. Don't forget to give the formula. Apalagi tadi kan dibawa-bawanya ke present tense juga ya. Nah ada kayak gitunya. So
Saya nggak tahu ini settingnya bagaimana. Apakah anak kelas 5 ini pertemuan sebelumnya sudah pernah belajar tentang itu, tentang formula itu. Nah, kalau udah, berarti kan bisa diingatkan. Minggu kemarin kita udah belajar tentang ini loh, bedanya noun sama adjective. Nah, hari ini kita masukkan mereka ke dalam sentence. So, things like that. Itu aja sih, but overall the delivery is very nice. You distribute the job evenly, very good. And the content is quite sturdy and focused. Kecuali itu tadi kayak mendadak ada adjective sama present tense, itu aja sih. Anything you want to confirm or clarify about my comments? Yeah, just for adjective and also simple present, in my opinion, it has already taught before this class. It's just like putting it into the material. I just say it, but not really clear. Maybe I just say ini lo yang udah minggu lalu, just like that. Okay. But I didn't stress it much, so maybe it's not really visible. Okay. So thank you, Bu Aini. So maybe you have to put it before the text ya. Karena tadi yang muncul itu kan langsung hari ini kita akan belajar tentang teks. Kira-kira terus ada inisial B sama P. Nah, mungkin sebelum itunya lagi kayak communicate the learning objective-nya. Okay, thank you. Right. Okay, very good. No worries at all. Tadi sudah. Okay, anyone else dari kelompok 1? No clarification? Okay, good. Okay. Very good kelompok 1. Nah, kelompok 4. Nah, ini ice breaking-nya sudah sangat oke sekali. Tadi di-disclaim ya bahwa ini untuk anak SMK gitu. Terus dan tidak secanggih kelas internasional bahasa Inggrisnya, jadi boleh you can use the mixed language. You use the ice breaking, you engage and you hook their attention gitu, benar-benar menarik perhatian gitu kan, karena teman-temannya semua dipanggilin satu-satu, di absen. It's like you have a very close proximity with your students. And then here yang tadi, nah ini pertanyaan besar saya, why do you choose narrative? Kenapa kok enggak description versus procedure gitu? Kenapa kok naratif? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Ini Ma'am, jadi di awalnya kamu milih ke naratif karena biasanya itu naratif itu lebih diarahkan kepada dongeng-dongeng seperti itu. Nah, itu kebanyakan kebingungannya di SMK. Nah, sementara karena konteks kami itu di SMK, jadi kami ingin menarik teks naratif ini yang orang biasanya pikir kalau itu tentang dongeng, Semaling Kundang dan lain sebagainya, itu ternyata bisa loh dikontekstualisasikan ke real life gitu loh. Jadi kami ingin memberikan ke anak-anak SMK itu tentang deskriptif naratif yang bisa ke real life konteks kayak gitu. Dan itu makanya kami ingin menampilkan itu di sini gitu. Oh gitu, right, oke. Ya karena kalau saya sendiri tadi juga, yang itu ternyata naratif gitu, agak beririsan ya, membingungkan gitu antara naratif, description, prosedur dan lain sebagainya. Dan tadi kan disebutkan kinds of narrative itu banyak, ada mitos, fable, slice of life dan lain sebagainya, itu ada sumbernya ya. There is a source for that. Right, okay. So here, ini kalau menurut saya sih, nggak tahu kalau teman-teman lain, jadi boleh nanti kalau mau komen. From Malin Kundang to Electricity itu kayak agak jelek sekali gitu. Jadi kayak bingung loh, Pak, tadi bukannya lagi ngomongin naratif gitu. So I suggest if you want to bring it to an electrical lesson, you start with the slice of life gitu. Dan slice of life-nya itu jangan yang langsung tadi kan habis Malin Kundang terus langsung yang ada ini ya, terjadinya listrik dari benturan awan positif, awan negatif, hal seperti itu. So maybe you can find a video about YouTuber atau siapa yang sedang menceritakan pengalamannya gitu. So menceritakan pengalamannya itu kan berarti masuknya ke recount. Jadi anak-anak itu akan benar-benar bisa membedakan kalau naratif itu fiksi, Malin Kundang, Elsa seperti tadi yang disebutkan tuh Cinderella. Tapi kalau orang cerita kemarin loh saya gini, nah itu recount gitu. Jadi habis dari video Malin Kundang lebih baik ini video
videonya Pak Daniar sendiri misalnya cerita, kemarin waktu saya cari takjil saya gini. Nah, itu kan termasuk recount. Baru kita masuklah ke yang Pak Wahono itu tadi. Karena habis Malin Kundang, electricity, terus Pak Wahono tuh kayak electricity-nya terlalu berat gitu jadinya. Harusnya malah ditukar sama Pak Wahono tadi. Kalau menurut saya ceritanya kayak gitu. Electricity-nya tuh kayak udah the next lesson lagi dari naratif. Karena dia udah terlalu advance ya untuk itu. In my opinion, it's going to be like that. Jadi bawanya pelan-pelan banget kayak dari cerita zaman dulu ke recount zaman sekarang, baru dibawa ke yang Pak Wahono itu tadi. And then yang ini tadi sih, yang kan tadi anak-anak jawab, ini apa naratif, recount, deskriptif, maybe pre-memories atau gimana lupa. You have to ask why the students answer so, gitu, supaya mereka merasa diperhatikan jawabannya apa. Kalau saya naratif Pak, gitu loh. Kenapa? Kalau kok menurutmu naratif? Nah dari situ kita bisa menggali pemahaman mereka terus sambil membetulkan gitu. Kalau saya tadi kan Pak Wahono itu menurut saya recount gitu kan. Loh kenapa kok recount? Ya karena kan vocabnya sulit gitu kan. Biasanya naratif itu kan vocabnya gampang. Nah, berarti pemahaman anak itu oh naratif itu ternyata pemahamannya mereka sependek vocab aja ya. Padahal nggak seperti itu. So to dig out students' answers that can help you to build the lesson yourself. Gitu. Karena berangkat dari pemahaman mereka kita bisa menyajikan pembelajaran yang pas gitu buat mereka. Empowerment, sorry ini maksud saya encouragement. Oke, jadi tadi sangat encouraging sekali ya Pak Daniar ini. Kamu kemarin ini loh bacanya masih kesana kesini, sekarang udah lancar. Puasanya jangan bolong-bolong, pinter, ganteng, luar biasa pokoknya Pak Daniar udah guru panutan lah gitu ya. Okay, so the study is kinda long. Nah, saya ini mau tahu kalau di SMK itu satu mata pelajaran itu berapa periode? Jam 1-2 kayak gitu tuh misalnya berapa lama? 1 jamnya 45 menit, biasanya 2 jam pelajaran, jadi 90 menit. Okay, so I think, in my opinion ya, itu tadi tidak cukup kalau satu pertemuan. Jadi emang tadi itu terlalu panjang gitu. So it's a very long study. Tadi ada banyak dibaca satu-satu. Activate-nya kan tadi malah belakangan banget. Dan saya rasa kalau dengan kemampuan anak SMK seperti yang didisklaim Mas Daniar tadi, kayaknya akan kesulitan gitu ya kalau 90 menit udah saya aja kayak udah capek banget baca terus aduh masih dibagi jadi breakout Zoom lagi kayak gitu. Or maybe you can swap gitu, flip learning kan sekarang lagi musim yang kayak gitu ya. Jadi habis dikasih video suruh baca jigsaw kayak gitu, lalu habis itu baru dibahas. Nah, pada saat dikasih bacaan tuh kan dibeda-bedain naratif atau ikon dan sebagainya. You have to display the link yang tentang yang buat jawab Google-nya tadi sama sepertinya preview the worksheet, display the link. Jadi anak-anak tahu gitu. Kalau mungkin secara pura-puranya pre-memorinya tahu, tapi tadi sudah bagus ada follow up-nya gitu. Udah dicek jawabannya dan lain sebagainya. So I think you have to more activate the student. Engage-nya udah sangat bagus, studinya agak bisa dipendekin sedikit sehingga mereka akan lebih activate lagi. Oke, Bu Rodiah, sebentar ya. Mungkin saya tanya dari kelompok kedua dulu. Is there anything you want to clarify from your presentation? Ada yang mau diklarifikasi, Bu? Maksud saya kayak gini loh, nggak kayak gitu. Monggo, silakan. Bu Ria, mungkin ini pertanyaan sebenarnya. Ini kemarin yang membuat kami itu merasa bingung gitu ya, kalau misalkan with the students profisiensinya seperti itu, karena kan kita ngajarnya bahasa Inggris begitu ya. Kemarin kalau saya pribadi tuh berpendapat ya materialsnya harus bahasa Inggris gitu, mau nggak mau harus bahasa Inggris. Delivernya bisa pakai translanguaging atau mixed language gitu. Nah, sebenarnya kalau dengan level yang seperti itu treatment yang tepat atau enggak ya, Bu? Atau sebenarnya kalau anak-anak emang vocabulary-nya sangat limit, itu diperkenankan dalam materinya ada teksnya yang berbahasa Indonesia. Oh, oke. Oke, thank you, Nis.
ini there are lots of opinions about that, but I believe that the materials, the content, yes, should be in English gitu. Jadi kalau menurut saya materinya, kontennya semuanya itu harus dalam bahasa Inggris. Jangan ada yang berbahasa Indonesia, toh nanti kan bisa ada vocabulary in focus gitu ya, yang ditranslate. Biasanya kan kalau pelajarannya sama kayak gitu. But the delivery itu boleh campur-campur, mixed language tadi. Like what your group did, that's a very good delivery. Jadi itu akan membantu anak untuk memahami yang nggak dipahami tadi. Kalau menurut saya sih, ya emang materinya harus tetap bahasa Inggris, delivery-nya yang bisa dicampur-campur. Karena kalau kita turutin terus, profisiensinya jadinya nggak naik-naik gitu loh, dan mereka kan tidak terbiasa dengan itu. Meskipun pada akhirnya nanti mungkin speaking masih kurang terbiasa, atau bahkan listening kurang terbiasa, paling nggak dia bisa ngerjakan soal UTS, UAS, ataupun UNAS. Karena kan bentuknya pasti reading. Ketika dia udah terus-terusan di-expose kepada teks dan soal tanya-jawab, ya at least dia bisa jawab itulah, udah nggak kaget. Karena kalau materinya dicampur-campur bahasa Indonesia, terus keluar soal UNAS atau UTS UAS-nya full bahasa Inggris, that's going to be quite shocking for the students. So the job of the teacher is to bridge the students' understanding between the material and their comprehension, so you can use mixed language. Kalau menurut saya kayak gitu sih, dengan profisiensi seperti itu jangan pernah dicampur. Sama kita harus menggunakan prinsipnya BIPA ya kalau ini. Jadi kan apapun yang terjadi pokoknya harus diajarkan pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak ngerti, you use non-linguistic cues gitu kan. Langsung tunjuk bendanya, langsung praktekkan. Dan itu ngefek. Ternyata orang-orang belajar BIPA cuma 2 bulan, 3 bulan udah lancar. Kayak gitu. So I hope it answers your question. Oke, Ibu. Okay. I know you guys were working so hard. I can see it from the lesson plan. Dan emang susah. Micro teaching tuh susah gampang gitu. Soalnya maksud kita itu kayak gini, tapi harus dipendekin. Tapi kalau dipendekin tuh ada yang hilang. Terus karena hilang akhirnya di komen gitu kan. So I really understand that, karena saya udah berapa kali aja micro teaching kan kayak gitu. Tapi ya that's why I see it from your lesson plan and also from your delivery gitu. Ada beberapa yang saya pahami bahwa oh ini emang nggak bisa ditayangkan ini, and that thing I will not comment on that because you cut it on purpose, and that's totally okay. Ya, okay, Bu Rodia, please. Do you have any question? No, it relates to group 2, Ibu. So I would like to give something like a comments. I understand that Mas Daniel probably try to give like or relate to English for specific purposes for electricity. Cuma tadi mungkin karena memang types of narrative itu banyak. Mungkin tadi yang dari fiction ke non-fictionnya itu seperti radikal, langsung diganti. Sehingga ketika kita posisinya sebagai murid, jadi kita apa yang kita pahami bahwa narrative is like a fiction, kemudian tiba-tiba ke electricity, sesuatu yang kita habis memahami ini cerita, oh rakyat ini terus berubah menjadi sesuatu yang non-fiction. Nah, mungkin kalau bisa diperhalus, karena mungkin Mas Daniel mau menghubungkan dengan ISP ya, karena SMK, sehingga mau dihubungkan dengan situ. Hanya saja tadi penjelasannya mungkin lebih ke before, maksudnya sebelum ke second video itu ada sedikit diberikan more apa ya, kayak pertanyaan ke anak-anak seperti like Ibu Ria tadi bilang, istilahnya dikasih pertanyaan untuk menggait mereka supaya nanti mereka jatuhnya tidak langsung gelodak ke non-fiction kan begitu. Jadi itu adalah for example the first example of the video, itu ceritanya tentang fiksi dan lain sebagainya. Nah kemudian dibawalah apakah hanya seperti itu naratif itu. Nah coba perhatikan ke contoh yang kedua, sehingga mereka tuh jatuhnya pelan untuk memahami first to second videonya tuh ke non-fictionnya, karena memang basically kalau naratif itu memang ada yang non-fiction walaupun itu sifatnya mungkin something like tetap arahnya ke like science atau historical fiction, ada seperti itu. Jadi supaya tadi tidak pemahamannya hanya terletak di
complication, walaupun memang kalau naratif itu memang ada complication-nya, kalau recount tidak, cerita saja. Cuman kalau ketika dijelaskan bahwa naratif itu hanya berbeda di konfliknya, padahal tadi electricity itu kan tidak ada konflik di situ, kan seperti itu. Jadi mungkin tadi agak a bit confusing-nya di situ, memahaminya. Kalau kita sebagai teachers karena kita mengerti tidak apa-apa, cuman untuk student itu akan menjadi, lah terus kalau begitu yang kedua tadi, apakah, lah seperti jadi bingung, konfliknya itu di mana dan sebagainya. Kan tadi kan di akhirnya ada penekanan itu oleh Mas Daniar seperti itu. Oke, thank you Ibu. Thank you very much Bu Rodia for the insight. So yes, you can do it that way gitu ya. Atau paling gampang itu you put it on a table. Jadi setelah tadi mungkin ada beberapa vocab atau ciri-ciri gitu yang teman-teman bisa taruh acak gitu kan. And then ciri-ciri ini terkumpul dia belong to naratif yang folklore. Terus satunya ciri-ciri ini dia belong to naratif yang non-fiction. Jadi dikasih dulu ciri-cirinya dalam bentuk 2 tabel. Karena kalau dijejer itu kan jadi kelihatan perbedaannya. Nah, terus barulah tadi seperti kata Bu Rodia itu dibawa. Ternyata naratif tuh nggak cuma ini aja loh, karena ada ciri-cirinya yang ini. Nah, kita so we can bring it to here. But overall, it's a very good effort. You try to find the video. Emang susah nyarinya ya. Kalau nggak ketemu mau rekaman sendiri. Rekaman sendiri juga boleh ya, kelompok yang lain. Tapi udah terlanjur dikumpulin RPP-nya. Kan maksudnya kalau buat micro teaching kan nggak semuanya bisa tampil gitu. Kayak tadi kan kelompoknya Mas Dio bisa tim teaching sampai 3 orang. Nah kalau kelompok 2 misalnya Halimah atau Ninis mau jadi ngisi video naratif yang non fiction, nah itu boleh kayak gitu kan. Cara menggunakan kamus Alphalink misalnya. Tapi jadinya ya itu, makanya you have to put it on a table karena membingungkan yang tadi ada description, prosedur. Apalagi kalau pertanyaan saya tadi kalau SMK kok biar gampang buat kelompoknya Daniar, kok nggak bikin description versus prosedur saja gitu, kok nyari yang naratif. So you dare yourself gitu ya, luar biasa. Karena kesulitan siswa di situ and then you try to solve that problem. That's very nice. Okay. Okay, question for today, please. Clarification, anything? The best student today goes to Bayu Brojomukti. Congratulations. Thank you. Yeah, you have the star gitu ya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Saya sudah belajar vocab baru. Oh, sudah belajar, Upset, sudah nyanyi, gitu, sudah yes. luar biasa. Seneng ya punya siswa kayak gini. Okay, great. So for next week, berarti siap-siap kelompoknya siapa yang belum ini? Mbak Roy Satul, lalu Bangkit, siapa lagi? Irvi, Thea, Nurmas, gitu ya. Silakan disiapkan. Untuk urutannya terserah, silakan Hum Bimpa sendiri. Yang jelas 2 kelompok ini insya Allah maju Sabtu depan dan itu listening gitu. Okay, so please prepare, rehearse, backup. You can also use our WhatsApp group to deliver your material gitu. Jadi in case anak-anaknya disuruh mendengarkan dulu atau bagaimana, suruh nonton video, boleh di-share di WhatsApp group ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti insya Allah kita ketemu lagi Sabtu depan Sabtu depan tanggal 8, jamnya jam 8 ya, Ninis kayak biasanya. I hope you can practice the pre-memory. I understand this is the first group. Ini kelompok 1 emang gambling banget gitu kan, tapi luar biasa tadi. Bisa lah kalau dapat A ini semuanya. Oke. Tapi kalau minggu depan you can practice the pre-memory. Udah tahu bahwa boleh pakai mixed language, boleh pakai pre-memory, lalu highlight mana yang penting untuk disampaikan dan yang nggak penting. Kalau nggak penting tuh saya juga nggak akan nanya kok, karena kan saya udah baca di RPP-nya ya. Okay, thank you very much, guys. I'm sorry we are really over time, but I hope we can make it on time next week. So, ya sudah, begitu saja. I'm signing off. Happy fasting, jangan mokel. Bayu.
I'll see you next week, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu Ria. Thank you. Sama